hapon sa inyo tanan. Ako si Alvin Espinosa, nagpatlagan bilang SK Kagawad sa pamuno ni Joshua Alfred de la Cruz sa atong barangay sa Tuling Sur. Para sa akon, kag sa among grupo, ang proyekto para sa kabataan labi na gid ang mga aktibidades nga nagahubog sa paminsaron kag pamaagi. Ang pamaagi para sa maayong wasdamlag sa atong barangay, sa atong syudad at sa atong lungsod. I am calling the parents today to listen to us youth, to give us the chance to prove our worth, which I believe we all deserve. Likewise, I knock to all my fellow youth heart to exercise our individual right of suffrage, for this will all become a collective effort for the betterment of our little community. In a crucial time that we are facing today, we cannot afford to be apathetic. We all know that the youth has more to offer. I have a lot to offer, and so has my group. Please give us the chance to do so by voting for us. Sa liwat, ako si Alvin Espinosa para sa 2010 SK Barangay Kagawad. Sa liwat, mayong gabi, tagadama. Salamat. Damo man salamat. Number 23.